It's a great privilege this morning, on the first Sunday of 2021, to be able to come and worship the Lord, to sing His praises and to remember Him at the table. 2021 පළවෙනි ඉරුදින ස්වාමින් වහන්සේගෙන් නාමයෙන් රැස්ව උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමින් රොටි කැඩීමෙන් උන්වහන්සේව සිහි කරන්නට අපට ලැබී තිබෙන අවස්ථාව ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. Most of you all must be joining us online through our website. So we ask you to be prepared for the breaking of bread with the roti or a piece of bread and some kind of juice or wine. ඉතින් ඔබ වැඩි දිනයක් අප සමග අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රොටි කැඩීම සඳහා රොටි ටිකක් සහ ඒ වගේම යුෂ වර්ගයක් සූදානම් කර තබා ගන්න අපත් සමග එකට රොටි කැඩීමට 2021 ஆண்டு முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தினத்தன்றிலே இங்கு வந்து ஆராதிப்பதற்கும் நாங்கள் அப்பம் இருப்பதன் மூலமாக தேவனை நினைவு கூறுவதற்கும் தேவன் கொடுத்துள்ள வாய்ப்புக்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். உங்களில் அநேகர் எங்களுடைய இணையதளத்துக்கூடாக இணைந்து கொள்கிறீர்கள். ஆகவே நீங்கள் இருக்கும் இடங்களிலே இந்த அப்பம் பிற்பதற்காக ஒரு அப்பத்தையும் பானத்தையும் தயார்படுத்திக் கொண்டு எங்களை இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We have redemption hymns at home on 3068. Single gift of the Tiana and the தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் புத்தகங்களுடைய நெருக்கமாக இருந்தால் 10வது பாடலை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Number 68. ස්වර්ගයේ වැඩ වාසය කරන්නා වූ අපගේ මහෝත්තම ජීවමාන දෙව් පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා ඔබ වහන්සේ අපිට මේ වෙලාව ලබා දුන් නිසා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ කැඳවීමලත් ස්වාමිනී දරු කලක් හැටියට ස්වාමිනී අපිට එකතු වෙන්නට පුළුවන්කම දී තිබීම ගැන ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ කියා තිබෙනවා මම නුඹලාව මුදාගතිමි කියලා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපිට දී තිබෙනා වූ සුරක්ෂිතකම ගැන ස්තුති කරනවා. පියාණනි ඔබ වහන්සේ අපිට කියා තිබෙනවා නුඹ ජල මැදින් යන විට මම නුඹ සමග සිටින්නෙමි කියලා ස්වාමීනි. ඒ වගේම ස්වාමීනි නුඹ ගංගා මැදින් යන විට ඒවා නුඹට ඉහළින් ගලා නොයන්නේ කියලා. එසේම ස්වාමීනි අපි ගිනි මැදින් යන විට
එම ගිනිසිලු අපිට නොඇවිලෙන්නේ කියලා ඔබ වහන්සේ කියා තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ වහන්සේගේ ඒ යෙසායා පොතේ යෙසායා අනාගත වක්තෘ තුලින් දුන්නා වූ ඒ පොරොන්දු ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ අපිව මුදාගෙන තිබෙන ජාතියක් පියාණනි. පියාණනි වගේම ඔබ වහන්සේ අපිට කියනවා මම කිසිසේත් නුඹෙන් අහක්ව නොයමි. කිසි අන්දමකින්වත් නුඹෙන් අහක්ව නොයමි කියලා. පියාණනි මේ පොරොන්දු ගැන ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා. මේ කාලය තුල ඔබ වහන්සේ අපිව විවිධ අමාරුකම් තුලින් ගෙන ගියා. අපිට තිබෙන නිසකකම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපිට අපේ ළඟින් සිටින බව අපිව මුදාගෙන තිබෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. පියාණන් වහන්සේ අද මේ වෙලාවේ විශේෂ කොට මේ මෙහෙය කුටි කැඩීමේ මෙහෙය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. පියාණනි අපි ටික දෙනෙක් නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට පිහිටුණු මැනව ඒ වගේම මුහුණ පොත හරහා ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන සියල්ලන් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා පියාණනි. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වෙන විට අපගේ සිත් පිරිසුදු කර ගනිමින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපගේ එකම දෙවි පියාණන් වහන්සේ යන කාරණය පරිදරි කරගෙන අපිට සියලු දේ කරන්නට ඔබ වහන්සේ පිහිටුණු මැනව. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය ගෙනෙන්නා වූ දාසයා ගැන අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ අපිට වචනය ඔබ වහන්සේගේ කවුළු හැර ස්වර්ගයේ ලබා දුන්නු මැනව. පියාණනි අපි දැන් নমස්කාර කරන විට ගීතිකා ගායනා කරන විට ස්වාමිනී ඒවල තේරුම දැනගෙන ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට අපේ තොල් ස්වාමිනී සෝදානම් කළ මැනව. මේ සියලු කාරණා ඔබ වහන්සේ අතර බාර කරනවා. ගැලුම්කාරෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තුමු නාම. Gracious, loving Heavenly Father, the Almighty God, the everlasting Father, we thank you for this beautiful day that you have given us to gather together in your name. We thank you for this new year you have given us. Lord, we commit this meeting into your hands, Lord. We commit the brothers who will be sharing your word, the brothers and sisters who will be playing the instruments, Lord. Lord, we pray for everyone who is at home watching this service, Lord. So once again we commit this year, this service into your hands in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Worship, we'll sing another hymn. Right and love to come on the screen behind. අපි নমස්කාර කිරීමට අපව ධෛර්යමත් කරන්නා වූ පණිවිඩයකට සවන් දෙන්නට පෙර අපි ඊළඟට තවත් ගීතිකාවක් ගායනා කරන්නට යනවා. එම ගීතිකාව තිරේ දිස් වෙනවා. ஆராதனைக்கென்று எங்கள் தைரியம் மற்றும் ஒரு வார்த்தையை கேட்பதற்கு முன்பதாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு பாடலை பாடப் போகிறோம். அந்த பாடலின் வரிகள் திரையிலே போடப்படும். Right and love 1, 2, 2. This will I do, my dying Lord.
වෙන්නේ. Let's look at a familiar passage in the Bible, and I like if you turn with me to Luke chapter 15. අපි බයිබලයේ අපිට හුරු පුරුදු දේව වචන කොටසක් අපි කියවන්නට යනවා මාත් සමග ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගන්න. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே உங்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான ஒரு பகுதிக்கு நாம் வாசிக்க போகின்றோம். என்னோட கூட லூக்கா 15வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Here we see the qualities of a loving Father, and it's the quality of the God whom we believe in, the Lord Jesus. මෙහි අපිට පේනවා ප්‍රේමවන්ත පියෙකුගේ ගුණාංග සහ අප විශ්වාස කරන අපගේ පියාණන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගුණාංග ඒ තුලින්. இங்கே நாங்கள் ஒரு அன்பான தகப்பனுடைய குணங்களை பார்க்கின்றோம். அதே போல நாம் நம்புகிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் குணாதிசயங்களையும் நாங்கள் காண்கின்றோம். In the world, if a father has sweated his life out and earned some money for his family and saved some money for the family, and if his children take that money and go and spend it and unwisely use it and waste it, how would that father feel? ලෝකයේ පියෙකු ඉදා වෙහෙස මහන්සි වෙලා හම්බ කරගෙන ඒ දරුවන්ට යමක් ඉතුරු කරලා තියෙද්දී ඒ දරුවෝ ඒක රැගෙන ගොස් ඒක නාස්ති කර වියදම් කෙරුවොත් ඒ පියාට මොන ආකාරයේ හැඟීමක් ඇති වෙයිද? உலகத்திலே ஒரு தகப்பன் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்து சேமித்து வைத்த பணத்தை அவர் பிள்ளைகள் வீணாக விரயம் செய்து செலவழித்து போட்டால் அந்த தகப்பனுக்கு எப்படி இருக்கும்? I believe that father will cut off those children at least in his mind. මම විශ්වාස කරන අඩුම ගානේ සිතෙන් හරි හදවතින් හරි ඒ දරුවන්ව වෙන් කරයි කියලා තමන්ගේ ජීවිතෙන්. நான் நினைக்கின்றேன் அவன் தன் மனதில் ஆகிலும் குறைந்தபட்சம் அந்த பிள்ளைகளை ஒதுக்கி வைத்திருப்பான் என்று. The Lord Jesus told of a story of a father and two sons. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියෙකු ගැනත් ඔහුගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා ගැනත් කතාවක් කිව්වා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கதையை சொன்னார், ஒரு தகப்பனை பற்றியும் இரண்டு குமாரரை பற்றியும். One son asked for his inheritance from the father, went to another country and wasted the money away. එක පුතෙක් මේ තම පියාගෙන් ඒ උරුමය ලබාගෙන ඔහු දුර රටකට ගිහිල්ලා එහි ඒ සියල්ල වියදම් කර නාස්ති කෙරුවා. ஒரு மகன் தகப்பனுடைய சொத்தில் தன்னுடைய பங்கை எடுத்துக்கொண்டு அவன் தூர தேசத்துக்கு சென்று அங்கே அந்த ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டான். This father knew by instinct maybe what had happened to his money which he gave to his son. මේ පුතාට දුන්නු මුදල් වලට සිදු වුණු දේ මේ පියා යම් ආකාරයකින් උඩ තේරෙන මොනවද වෙන්නට ඇත්තේ කියා. அந்த மகன் அந்த பணத்தை கொண்டு சென்று என்ன செய்திருப்பான் என்பதை தகப்பன் உணர்ந்து கொண்டார். But this father also knew that his son would come back to him one day. ඒ වගේ මේ පියා දැනගෙන හිටියා යම් දවසක මේ පුතා නැවත හැරියේ කියා. அதே போல இந்த தகப்பன் அறிந்திருந்தார் ஒரு நாளிலே இந்த மகன் திரும்பி வருவான் என்று. And this father is different to a father in this world. This father was waiting for his son to return. He wanted fellowship or communion with his son again. මේ පියා මේ ලෞකික පියෙකුට වඩා වෙනස් මන්ද මේ පුතා නැවත හැරිය එනකම් බලන් හිටියා. ඒ පුතාත් සමග යම් සම්බන්ධතාවයක් සංවේදනයක් තබා ගන්නට ඔහු ආශා කෙරුවා. இந்த தகப்பன் உலகத்தில் மற்ற தகப்பன்மாரை விட வேறுபட்ட ஒருவராக இருந்தார் என்றால் தன்னுடைய மகன் திரும்பி வரும் வரை காத்திருந்தார். அதே போல மகனுடைய உறவு கொண்டாட காத்திருந்தார். Luke 15:20 tells us that the son decided to return home to his father,
And the other scene is the father. The father was waiting for his son to return, and when his son was returning, he saw him at a far distance. ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපිට කියා තිබෙනවා 20 වෙනි පදේ මේ පුතා තීරණයක් ගන්නවා ආපසු හැරි පියා වෙතට යන්නට. ඒ වගේම ඒ අතරේ පියාද මේ පුතා එනකන් බලා සිටිනවා. இந்த லூக்கா 15:20 நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இந்த மகன் மீண்டுமாக திரும்பி வீட்டுக்கு வருகிறான். அதே போல இந்த தகப்பன் இந்த மகன் திரும்பி வரும் வரை காத்திருக்கிறான். அவன் வரும் பொழுது தூரத்திலே மகன் வருவதை தகப்பன் பார்க்கின்றார். That's why this father saw him at a far distance, his son returning home. ඒ නිසා තමයි මේ පියා මේ දුරදීම මේ පුතා නැවත හැරි එනවා දැක්කේ. இந்த தகப்பன் காத்து கொண்டிருந்தபடியினால் தான் இந்த மகன் தூரத்திலே வருவதை இவன் கண்டான். That's our Lord Jesus. ඒ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ. அது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. Let us look at our lives today. අද අපි අපේ ජීවිත දෙස බලමු. இன்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம். Even as children of God, even as people who have come to know the love of God and His salvation, we may have gone far away from the Lord today, now. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීම අත්පත් කරගත්තා වූ අය වෙත අපි සමහරක් විට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත්ව දුරස්ව සිටිනවා වෙන්නට පුළුවන්. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், தேவனுடைய ரட்சிப்பு பெற்ற நாம் கூட சில நேரங்களில் தேவனை விட்டு தூர செல்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். But God's quality is the inbuilt God's quality is to wait for us to return to Him. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙන ගුණාංගය නම් අපි නැවත උන්වහන්සේ වෙතට හැරී එනකම් උන්වහන්සේ බලා සිටිනවා. ஆனால் தேவனுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற ஒரு குணம் தான் நாங்கள் திரும்பி தேவனிடம் வரும் வரை தேவன் பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறார். We are told in this story, Luke 15, that when the son returned, before he came to the father's house, the father ran to him, embraced him, kissed him, and gave the son what he didn't have now. ඉතින් මේ ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියා තිබෙනවා මේ පියා මේ පුතා හැරී එනවා දුරදීම දැකලා මේ පුතා වෙතට ගොස් ඔහුව සිප වැළඳගෙන ඔහුට මේ මොහොතේ නැතිව තිබුණු සියල්ල නැවත දුන්නයි කියා. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது, மகன் தூரத்தில் வருவதை கண்ட தகப்பன் ஓடி சென்று அவனை அணைத்துக் கொண்டு அவனை முத்தம் செய்து அந்த மகனுக்கு அப்பொழுது இல்லாததை எல்லாம் இந்த தகப்பன் கொடுத்தார். In Psalm 142 verse 4, we see a cry which many in this world have. ගීතාවලිය 142යි 4 වෙනි පදේ මේ ලෝකේ බොහෝ දෙනාගේ මුරගැසීම එතන සඳහන් වෙනවා. சங்கீதம் 142 4ஆம் வசனத்திலே இந்த உலகத்திலே அநேகருடைய கூக்குரல் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Some people commit suicide, and then before they commit suicide, they write a note and say, "No one cares for me. No one wants me." ඉතින් සමහරක් අය සියදිවි නසා ගන්නවා. එහෙම කරන්නට පෙර ඔවුන් කුඩා ලියුම් කෑල්ලක් ලියනවා. කවුරුත් මං ගැන සලකන්නේ නැහැ. හැම දිනාටම මාව එපා වෙලා කියලා ඔවුන් ලියනවා. சில பேர் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள். தற்கொலை செய்வதற்கு சற்று முன்பதாக அவர்கள் குறிப்பை எழுதி வைக்கிறார்கள், என்னை பற்றி விசாரிக்க ஒருவரும் இல்லை, நான் யாருக்கும் தேவையில்லாதவனாக இருக்கிறேன் என்று. This is what the psalmist also said. No one cares for my soul. කිසිවෙක් මාගේ ප්‍රාණය ගැන සලකන්නේ නැත. இதைத்தான் இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், என் ஆத்மாவை விசாரிப்பார் ஒருவரும் இல்லை. But Peter, a disciple of the Lord Jesus, who associated the Lord Jesus very closely, was able to tell of the Lord Jesus later in his life like this. නමුත් පේත්‍රුස් යේසුස් වහන්සේ සමග ඉතා සමීපව ඇසුරු කරපු මේ ගෝලයා පසු කාලයක මෙන්න මේ ආකාරයට ඔහු කියනවා.
ஆனால் பேதுரு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் மிக நெருக்கமாய் பழகி வந்த சீஷன் பிற்காலத்தில் இப்படியாய் சொல்லுகின்றார். 1 Peter 5:7 says, පළවෙනි පේතුරුස් 5:7 1 பேதுரு 5:7 cast your care upon him, for he cares for you. Or cast your troubles, anxieties, your problems upon the Lord Jesus, for he cares for you. ස්වාමීන් වහන්සේ පිට නුඹේ සියලු කරදර තබා පන්න මන්ද උන් වහන්සේ නුඹ ගැන සලකනසේක. கர்த்தர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். That's right. Since the Lord cares for you, cast all your care upon him. I will read the single verse. උන්වහන්සේ නුඹලා ගැන සලකන බැවින් නුඹලාගේ හැම කරදර උන්වහන්සේ පිට තබා පල්ලා. Casting all your care upon him, for he careth for you. அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். Psalm 55:22 says, cast your care upon him and he will sustain you. ගීතාවලිය 55:22 කියනවා නුඹේ සියලු බර ස්වාමින් වහන්සේ පිට තබව කියා. சங்கீதம் 55:22 சொல்லப்படுகிறது, கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். And the Lord says how he cares for us. In Isaiah 49 verse 16, it says like this. යෙසායා 49:16 ස්වාමින් වහන්සේ අප ගැන සලකන ආකාරය සඳහන් වෙනවා. தேவன் எப்படி நம்மை ஆதரிக்கின்றார்? ஏசாயா 49:15 இப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது. Verse 16, Isaiah 49 verse 16. යෙසායා 49:16 ஏசாயா 49:16 බලව මම මාගේ අතුල් වල නුඹ කොටා ගතිමි. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். The Bible tells us that the Lord knows the number of our hair on our head. බයිබලයේ කියනවා අපේ හිසකේ ස්වාමින් වහන්සේ ගණන් කර දැන සිටිනවායි කියා. பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய தலைமயிர் எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்று. The Bible also tells us that more than the birds in the air, more than the animals, the Lord cares for us. බයිබලයේ කියනවා ආකාශයේ පක්ෂීන්ට වඩා සියලු සතුන්ට වඩා ස්වාමින් වහන්සේ අප ගැන සලකනවායි කියා. பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது, ஆகாயத்து பறவைகளை பார்க்கலாம், அனைத்து மிருகங்களை பார்க்கலாம், தேவன் நம் மீது அதிக கரிசனையாக இருக்கிறார் என்று. And not only that we are so valuable to him than animals or birds, that he paid the punishment on the cross of our punishment and purchased us with his own blood. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ සියලු සතුන් පක්ෂීන්ට වඩා උන්වහන්සේ අප ගැන සලකන නිසා උන්වහන්සේගේ රුධිරයේ නැවති මිලය ගෙවා උන්වහන්සේ අපව පාපයෙන් ගලවා මුදවා ගත්තා. அது மாத்திரமல்ல, அனைத்து விலங்கினங்களை பார்க்கிலும் தேவன் நம்மை அதிக பெருமதியுள்ளவர்களாய் கருதுகிறபடியினாலே நம்முடைய பாவங்களுக்குரிய தண்டனையை அவர் செலுத்தி நம்மை அவருடைய இரத்தத்தினாலே தமக்கென்று விலைக்கு வாங்கினார். That's the love the God of this universe has for every one of us. මේ විශ්වයේම දෙවියන් වහන්සේ අප ගැන තබා තිබෙනා වූ ප්‍රේමය අන්නේ ඒ ආකාරයි. இந்த அகிலத்தின் தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவர் மீதும் வைத்திருக்கிற அன்பு இப்படிப்பட்டது. That's why we are unique, because even our fingerprint is unique. That says that we are unique, and for the Lord we are an individual to whom he can pour out his love. ඉතින් අපි ඒ නිසා තමයි අසහායව සිටින්නේ. අපේ ඇඟිලි සලකුණු පව වෙනස්ව තිබෙනවා. අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපිට අපි තනි වශයෙන් පුද්ගලිකව වෙන පුද්ගලයන්ව සිටිනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය පුද්ගලිකව අප කෙරෙහි උන්වහන්සේ වගුරුවන පිණිස. ஆகவே தான் நாங்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம். நம்முடைய கையின் ரேகை ஒருவருக்கு மாறுபட்டு தனித்துவம் வாய்ந்திருக்கிறது. அது நம்மளுக்கு எடுத்து காட்டுகிற நாங்கள் எவ்வளவு தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்று. இப்படியாக தேவன் நம் ஒவ்வொரு மீதும் தனித்தனியாக அன்பு காட்டுகிறார். So in case we are discouraged today, we can think of how God loves us and be encouraged.
ඉතින් අද දවසේ අපි යම් හේතුවක් නිසා ධෛර්යමත් වෙලා සිටිනවා නම් ස්වාමින් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන ආකාරය ගැන අපට සිතා ධෛර්යමත් වී උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පුළුවන්. அது ஒருவேளை நாங்கள் இன்று சோர்ந்து போயிருந்தாலும் தேவன் எங்கள் மீது எவ்வளவு அன்பாய் இருக்கிறார் என்பதை பார்த்து நாங்கள் தைரியம் அடையலாம். And as a response, we can give back to the Lord what He looks for. That is thankfulness and worship. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ ස්වයන්නා වූ දේ එනම් ස්තුතිවන්ත භාවයක් නමස්කාරයක් අපට උන්වහන්සේට නැවත ලබා දෙන්නට පුළුවන්. அதற்கு பதிலீடாக தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பதை நாம் அவருக்கு கொடுக்கிறோம். அதுதான் நம்முடைய நன்றியும் ஆராதனையும். Use at least a song and express your thankfulness and worship to the Lord. ඔබගේ නමස්කාරයත් ස්තුතියත් ගීතිකාවක කොටසක් ගායනා කරමින් හෝ ඒ ප්‍රකාශ කරන්න. குறைந்தபட்சம் ஒரு பாடலை பாடியாவது உங்களுடைய நன்றியையும் ஆராதனையையும் தெரிவியுங்கள். Dear brothers and sisters, now let us go down to a time of worship. To those of you who are joining us online, you may hear one or two brothers and sisters gathered with us this morning worshiping the Lord. And after that, we will give you some time to worship the Lord in your homes, among your families. And then let us prepare ourselves to break bread. Thank you. सर्व बलधारी सर्व पराक्रम एकम जीवमान देवी प्यारणी उपहांसे के शुद्ध अभिमुखेट मागे स्वामी यीशु क्रिस्तुस वहांसे के नाम लगावी मुहुनिन बैठी नमस्कार करना देवी प्यारणी उपहांसे स्वामिनी प्रेमणीय देवी प्यारन वहांसे देवी प्यारणी उपहांसे मठ मागे पाप दिव्यदीत वहांसे मठ प्रेम कल सेख स्वामिनी उपहांसे स्तुति करना उपहांसे सदा काले पठन्म स्वामिनी माव उपहांसे दारुवेकन पिनिस තෝරාගෙන තිබු නිසා එය මට මහත් සැනසෙල්ලක් දෙවි ස්වාමිනී මහත් ප්‍රීතියක් දෙවි ස්වාමිනී වහන්සේගේ දරුවෙකු කර ගැනීමට වහන්සේ මා උදෙසා මේ ලෝකෙට පැමිණෙන්න තරම් දෙවි ස්වාමිනී වහන්සේ මට ප්‍රේම කළ නිසා ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමිනී වහන්සේගේ අනර්ග ලේවලින් වහන්සේ මාගේ සියලු පාප වහන්සේ සෝදා දමා මට පෞකමාව ලබා දී වහන්සේගේ දරුවෙක් හැටියට මට වහන්සේගේ अनुग्रह लबा दी मगे जीवित गमन अंड वहाँसे पिहिलवी तिबेन निसा बहो से स्तुति प्रशंसा नमस्कार करना देवी प्यारणी वहाँसे मागे सलकन्ना देवी प्यारन महानसे निसा स्तुति करना देवी प्यारणी मागे सैम दयात्म दन्ने वहाँसे बमनक में वहाँसे स्वामिनी मागे सियल हिसके पवा गणन करती बेन देवी प्यारन महानसे कोई तरम वहाँसे मागे न सलकन्ना केला ममे निसा දැනගන්නවා දෙවි පියාණන් තෙම නිසා මම මාගේ ස්තුති ප්‍රශංසාව නමස්කාරය වහන්සේට පුද කරන අතර වහන්සේගේ
පැමිණීමේදී වහන්සේ මාව වහන්සේ වෙතට ගෙන යන නිසා මම ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් নমස්කාර කරනවා. ගලුම්කාර ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙනි. ආමෙන්. Sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற அன்பான தேவனே, உம்மை நன்றியோடு நான் துதிக்கிறேன், சோசிக்கிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே சர்வ வல்லமை உள்ள மகா பரிசுத்த ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறேன் சுவாமி. இறையாண்மை நிறைந்த என்னுடைய பரிசுத்த தேவனாக இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, நான் பாவியாக இருக்க போதிலும் சுவாமி, நீர் என்னை தேடி வந்து என்னை மீட்டுக் கொண்ட தேவனாக இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தாவே. என்னை விசாரிக்கிறவருமாய் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தாவே. என்னை உள்ளங்கையிலே வரைந்து என்னை தாயின் கருவுக்கு முன்பதாகவே தெரிந்து கொண்ட தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நீங்கள் எங்களை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நாங்கள் எவ்வளோ இருந்திருப்போம் கர்த்தாவே. உம்முடைய தயவும் இரக்கத்தினாலே என்னை மீட்டுக் கொண்டிரு சுவாமி. உம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினாலே என்னை கழுவி மீட்டுக் கொண்டிரு சுவாமி. உமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிறேன், சோசிக்கிறேன் சுவாமி. எனக்கு நித்திய ஜீவ வாழ்க்கையும் சதாகால சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தந்திருக்கிற சுவாமி. இது உம்மால் மட்டும்தான் சுவாமி தர முடியும். தந்த தேவனை நம் நன்றியோடு துதிக்கிறேன், சோசிக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் உடைய கரங்களுக்கு வைத்து ஏறெடுக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ஆமென்.
Dear brothers and sisters, let us break bread together and remember the Lord. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපි රොටි කඩමින් ස්වාමින් වහන්සේව සිහි කරන්නට යනවා. அன்பான சகோதர சகோதரியை நாங்கள் அப்பம் பித்து கர்த்தரை நினைவு கூறப் போகிறோம். It's not once a week or once a month. Whenever we gathered here, we break bread and remember the Lord. එය මාසකට වරක් හෝ සතියකට වරක් කරන දෙයක් නෙවෙයි. අපි මෙහි රැස් වෙන සෑම අවස්ථාවකදීම අපි රොටි කඩනවා. இது வாரத்துக்கு ஒரு முறை மாதத்துக்கு ஒரு முறை என்று அல்ல, நாங்கள் ஒன்று கூடும் பொழுதெல்லாம் நாங்கள் அப்பம் பிட்டுள்ளோம். We gathered here on the 25th of December, again 27th of December, and again 1st of January. All these times we have broken bread together and remembered our Lord. දෙසැම්බර් මාසයේ 25 වෙනිදා අපි මෙහි රැස් වුණා, 27 වෙනිදා රැස් වුණා, ඒ වගේම 1 වෙනිදා අපි රැස් වුණා. මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපි රොටි කඩමින් ස්වාමින් වහන්සේව සිහි කෙරුවා. நாங்கள் டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி ஒன்று கூடினோம், 27ஆம் தேதி ஒன்று கூடினோம், ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஒன்று கூடினோம். இப்படியாக ஒன்று கூடிய பொழுதெல்லாம் நாங்கள் அப்பம் பிட்டு கர்த்தரை நினைவு கூர்ந்தோம். Today being the third and first Lord's Day of the year, we are going to break bread once again and remember the Lord. අද මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි ඉරුදින ස්වාමින් වහන්සේගේ දවස 3 වෙනිදා අපි ස්වාමින් වහන්සේව සිහි කරන්නට යනවා රොටි කැඩීමෙන් නැවතත්. இன்று 3ஆம் தேதி இந்த வருடத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தினத்திலே நாங்கள் அப்பம் பிட்டு மீண்டுமாக கர்த்தரை நினைவு கூறப் போகின்றோம். But in this very moment, we have to ask a question from ourselves. නමුත් මේ මොහොතේ අපි අපගෙන්ම ප්‍රශ්නයක් ඇසිය යුතුයි. ஆனால் இந்த நேரத்திலே நாம் நம்மிடமே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். How many of us have taken part in Lord's table worthily so far? මේ පමණ කල් අපි කී දෙනෙක් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ සුදුසු ලෙස සහභාගී වී තිබෙනවාද? இவ்வளவு காலம் நம்மில் எத்தனை பேர் தகுதியுள்ளவர்களாக இந்த பந்தியிலே பங்கு கொண்டிருக்கிறோம்? In the same way, dear brothers and sisters, how many of us have postponed the opportunity to next week repeatedly? ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරියනි අපි කී දෙනෙක් අපිට ලැබුණු අවස්ථාව ඊළඟ සතිය දක්වා අපි කල් දාලා තිබෙනවා. அதே போல எங்களில் எத்தனை பேர் தொடர்ச்சியாக அடுத்த முறை பங்கு கொள்கிறேன் என்ற ஒரு வாரத்துக்கு நாங்கள் இதை பிற்போட்டிருக்கின்றோம். Today in the morning we have heard the story of the prodigal son. අද උදෑසන කීකරු පුත්‍රයාගේ කතාව අපි ඇසුවා. இன்று நாங்கள் காலையிலே இந்த கெட்ட குமாரனுடைய கதையை கேட்டோம். Dear brothers and sisters, think about this. Our Father, the Lord Jesus Christ, is waiting for us in the same way. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරීන් මේ ගැන සිතා බලන්න අපේ පියාණන් වන ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අප එනතෙක් උන්වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් බලා සිටිනවා. அன்பான சகோதரி சகோதரி இதை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். நம்முடைய பிதாவும் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக காத்திருக்கிறார், நாங்கள் இடத்தில் திரும்பி வரும்படியாக. He knows that we are coming back for him and he is waiting for us to accept us as his own child. උන්වහන්සේ දන්නවා අපි නැවත උන්වහන්සේව සොයා එන බව. උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් ලෙස අපව පිළිගන්නා පිණිස උන්වහන්සේ බලා සිටිනවා. நாங்கள் திரும்பி அவரிடம் வருவோம் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். நாங்கள் வரும் பொழுது அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவருடைய ஒரு பிள்ளையாக. So dear brothers and sisters, this is the most important and most precious time in any Christian's life to meet God face to face. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරී ඕනෑම කිතුණෙකුගේ ජීවිතේ ඉතා අනර්ගතම උතුම්ම අවස්ථාව මෙයයි. දෙවියන් වහන්සේව මුහුණට මුහුණලා හමු වෙන අවස්ථාවයි මේ. ஆகவே அன்பானவர்களே, இது எந்த ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில மிக பெருமதி வாய்ந்த ஒரு தருணமாக இருக்கிறது. கர்த்தரை முகமுகமாய் பார்க்கின்ற ஒரு வேளையாக இது இருக்கிறது. So let us break bread together and remember the Lord worthily. ඒ නිසා අපි එකට රොටි කඩමින් ස්වාමින් වහන්සේව සිහි කරමු සුදුසු ලෙස. ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக அப்பம் பிட்டு கர்த்தரை தகுதியுள்ளவர்களாக நாங்கள் நினைவு கூறுவோம். As we advise you always, dear brothers and sisters, we must be ready at any given time to break bread together in presence of Lord. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඕනෑම මොහොතක රොටි කැඩීම සඳහා අපි සූදානම්ව සිටින්නට ඕනේ කියා අපි කලින්ුත් ඔබට අවවාද කර තිබෙනවා. நாங்கள் அடிக்கடி அறிவுரை சொல்கிறதுபடி எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு தருணத்திலுமே நாங்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து அப்பம் பிட்டு அவர் நினைவு கூற தகுதியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். I'm going to read the word of warning given in the Bible.
දේව වචනේ තිබෙන අනුතුරු ඇඟවීමේ වචනේ මම කියවන්නට යනවා. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எச்சரிப்பின் வார்த்தைகளை வாசிக்க போகிறேன். Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. එහි නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙක් නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. මක් නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්තේ ශරීරය නොවිමසනවා නම් ඔහු තමාටම දඩුවම පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. ඉන්නිසා නුඹලා අතරේ බොහෝ දෙනෙක් දුර්වලව ලෙඩව සිටිති. බොහෝ දෙනෙක් නින්දටපත් වෙති. இப்படி இருக்க இவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினாலெனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான். இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். Dearly beloved, we must be good with God and good with man. ප්‍රේමවන්තයනි දෙවියන් වහන්සේ සමගද එකිනෙකා සමගද තිබෙනා වූ සම්බන්ධතාවය යහපත්ව තිබිය යුතුයි. அன்பானவர்களே, நாங்கள் தேவனோடும் ஒவ்வொருவரோடும் சரியான முறையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும். If you still have root of bitterness, if you still have unconfessed sin within you, then you are not able to take part in Lord's table. ඔබ තුල තිත්තකමේ මුලක් තවමත් තිබෙනවා නම් ඔබට පාපෝෂය නොකළ පාප තිබෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතේ එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට ඔබ සුදුස්සෙක් නෙවෙයි. உங்களுக்குள்ளே இன்னமும் கசப்பின் வேர் இருக்குமாயிருந்தால், அறிக்கை இல்லாத பாவம் இருக்குமாயிருந்தால் நீங்கள் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு கொள்வதற்கு தகுதியானவர் அல்ல. But this is not the ideal time to ask for forgiveness. You must be ready when you come to the church to take part in Lord's table. නමුත් මේක නෙවෙයි හොඳම අවස්ථාව සමාව ලබා ගන්නට. නමුත් සභාවට එන්නට පෙර ඔබ සූදානම් සහිතව පැමිණෙන්නට ඕනේ. ஆனால் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்வதற்கு இது அல்ல உகந்த நேரம். நீங்கள் சபைக்கு வருவதற்கு முன்பதாகவே நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு வர வேண்டும். Now let us spend few seconds to examine ourselves and see whether we are able to participate in Lord's table. දැන් අපි මොහොතක් ගෙන අපව සෝදිස කර බලමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට අපි සුදුසුකම් සිටිනවාද කියලා. இப்பொழுது நாங்கள் சற்று நேரம் எடுத்து நாங்கள் இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்வதற்கு தகுதியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா என்று சோதித்து பார்த்துக் கொள்வோம். Let us pray. අපි යාඥා කරමු. ஜெபம் செய்வோம். Dear Lord Jesus, thank you for enabling us to gather around thine table during the very first Lord's Day of the year. ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි, මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවසේ ඉරුදිනේ අපට එක් රැස් වෙන්නට වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට දී තිබෙන අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. அன்பான ஆண்டவரே, இந்த வருடத்தின் முதலாவது கர்த்தருடைய நாளிலே நாங்கள் ஒன்று கூடி அப்பவிட்டு நினைவு கூறப்படுத்திருக்கிற தருணத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம். Thank you, Lord, for coming into this world and dying for us and saving us from our sins. ස්වාමිනී, අප උදෙසා මේ ලෝකයට පැමිණ අප උදෙසා මරණයට පත් වෙමින් අපේ පාපයේ මිලිය ගෙවීම ගැන ස්තුති වේවා. ஆண்டவரே, எங்களுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்காகவும் எங்களுடைய பாவங்களிலிருந்து எங்களை மீட்டுக் கொண்டதுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Thank you, Lord, for these emblems which speaks of thy demonstrated love. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා වූ එම ප්‍රේමය සිහි කරවන සංකේතවත් කරන මේ සංකේත ගැන ස්තුති වේවා. ஆண்டவரே, நீர் காண்பித்த அன்பை குறிக்கின்ற இந்த அடையாளங்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Lord, as we are going to take part in thine table, help us to, Lord, take part worthily.
ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වන අතරේ සුදුසු ලෙස සහභාගී වෙන්නට අපට පිහිට වුණ මැනව. ஆண்டவரே உங்களுடைய பந்தியிலே பங்கு கொள்ளுகிற நேரத்திலே அதில் தகுதியுள்ளவர்களாக பங்கு கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். Lord, as these emblems speaks of thy broken body and shed blood, as these emblems goes from one hand to the other, unite us through thy blood and through thy body. ඔබ වහන්සේගේ බිඳුණු ලැබූ ශරීරයක් ගලා ගියා වූ රුධිරයක් මතක් කරන මේ සංකේත අතින් අතට යන අතරේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපව එක්සිත කළ මැනව. ஆண்டவரே உடைக்கப்பட்ட நம்முடைய சரீரத்தையும் வழிந்தோடிய ரத்தத்தையும் நினைவுபடுத்துகிற இந்த அடையாளங்கள் கைகளுக்கு கை செல்லும் நேரத்திலே ஆண்டவரே நினைத்தருள உதவி செய்தார்கள். Accept our thanksgiving, worshipping and praising in the name of the Lord Jesus Christ. අපේ ස්තුතියත් ප්‍රශංසාවත් නමස්කාරයත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගත මැනව. ஆண்டவரே உடைய நன்றியையும் ஆராதனையும் துதியையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஏற்றுக்கொள்ளும். Amen. Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also, he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබී. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රියේ කෑමෙන් පසු කුසලානක් දී මේ කුසලාන මාගේ දෙයින් පිහිටවන අලුත් කිවිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මේන් බොන්නහුද ඒ පමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද ඒ පමණවරක් ස්වාමීන් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று இராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ண போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
ප්‍රේමවන්ත දෙවි ස්වාමීනි ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ අපි නැවත වතාවක් ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. අද මේ පළවෙනි ඔබ වහන්සේගේ දිනේදී මේ අවුරුද්දේ ඔබ වහන්සේට මෙතන නමස්කාර කරන්නට අප මෙසේ රැස් කරගත් නිසා. දෙවි ස්වාමීනි වගේම අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. දෝදෑසන ඇසූ පරිදි දෙවි ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේගේ අකීකරු දරුවන්ව සිටියෙමු. නමුත් ඔබ වහන්සේ අප අතහැර නොදමා අප පැමිණෙන තුරු බලා සිටියා. අප පසුතැවී නැවත පැමිණෙන පිට ඔබ වහන්සේ අප පිළිගත්තා. අපට පුත්‍රත්වය ලබා දුන්නා. ඔබ වහන්සේගේ පවුලට අපව ඇතුළත් කරගත්තා. ඒ ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. මහෞතුම දෙවි ස්වාමීන් අද දවසේ ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට දුන්නා වූ අනගි වේලාව ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරා වූ සියලුම දෙනා ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. දෙවි ස්වාමීන් අද දවසේ නැවත වතාවක් ඔබ වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වී ඔබ වහන්සේව සිහිපත් කරන්න දුන්නා වූ අවස්ථාව ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. මහෞතුම දෙවි ස්වාමීනි දැන් මේ මෙහි ඉතිරි කොටස ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට කැප කරනවා බාර කරනවා. ස්වාමීනි අපේ නමස්කාරයේ කොටසක් වශයෙන් ස්වාමීනි අපගේ පඬුරු ගෙනෙන විට ඔබ වහන්සේ පිළිගත මැනව. ස්වාමීනි වැඩි දියුණු කොට ඔබ වහන්සේගේ සේවය සඳහා පාවිච්චි කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ වචනයේ ගෙන්නා වූ දාශය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට කැප කරනවා බාර කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි ශුද්ධාත්මයෙන් ආලේප කොට ඔබ වහන්සේගේ වචනය අපට ලැබෙන්න සැලැස්සුව මැනව. ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළින් අප පෝෂණය කළ මැනව. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සේවය සඳහා අපි නැඹුරු කළ මැනව. දැන් අපගේ ස්තුතිය ප්‍රශංසාව පිළිගත මැනව. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. It's time now to bring our offering. අපි දැන් පඬුරු ගෙනෙන වෙලාවයි. இப்பொழுது கர்த்தருக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வருகிற நேரம். If you have your Utungi books at home, and turn to number 84. උතුම්ගී ගීතිකා පොතක් ඔබට නිවසේ තිබෙනවා නම් ගීතිකා අංක 84. உங்களிடம் உன்னத கீதங்கள் பாடல் புத்தகம் இருக்குமா இருந்தால் 84வது பாடல். Yesus
Dear brothers and sisters, we are going to read a passage of scripture from the second book of Peter. Priya Sahodara Sahodarieni api devani Petrus pothen kodasak kiyawanta yanu. அன்பான சகோதரி சகோதரியே நாங்கள் 2 பேதுரு புத்தகத்திலிருந்து சில பகுதிகளை வாசிக்க போகின்றோம். So second letter epistle written by Peter the apostle and chapter 3. Petrus තුමා විසින් ලියනු ලැබුවා වූ යවුම් පත්‍රයේ දෙවෙනි යවුම් පත්‍රයේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය. பேதுரு எழுதிய 2வது நிருபத்தின் 3வது அதிகாரம். We are going to read from verse 1 up to verse 7. පළමුවෙනි පදයේ සිට 7 වෙනි පදය දක්වා කියවන්ට යනවා. முதலாவது வசனத்திலிருந்து 7வது வசனம் வரை வாசிக்க போகின்றோம். I have been preaching from this book, second book of Peter, by God's grace, sharing with another group of believers in outside Sri Lanka, early morning every Sunday at 5 o'clock, not every Sunday, once a month, 5 o'clock in the morning. And now we have come to chapter 3. That is how I was led to speak from this passage. And I was trying to speak from another passage, but since this I felt was very appropriate for the beginning of the year, I thought that I will share the same message that I shared this early morning at 5 o'clock. Ma mema kodasara maga pennunu labuwe me මාසකට සැරයක් බැගින් මේ දෙවෙනි පේතෘස් පොත ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා තවත් අධීලවන්ත කණ්ඩායමක් සමග අපගේ රටේ නොවේ. නමුත් එම කණ්ඩායම සමග ඉගෙන ගනිමින් මේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට ආවා. මම වෙන කොටසකින් අද දේශනා කරන්න බලාගෙන හිටියත් අවසානයේදී මේක තමයි හොඳ කියලා හිතුණා. මේ අවුරුද්ද ආරම්භයේ අද උදෑසන 5ට බෙදා ගන්න ලැබුවා වූ පණිවිඩය යලිත් බෙදා ගන්නට දැන් මම හිතුවා. இந்த வேத பகுதியினிடத்தில் நான் வழிநடத்தப்பட்டது எப்படி என்று சொன்னால், நாங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை என்ற ரீதியிலே இந்த 2 பேதுரு புத்தகத்தை நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு வெளியிலே இருக்கிற இன்னும் ஒரு விசுவாசங்களுடனே நாங்கள் கலந்துரையாடி வருகின்றோம். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் காலையில் 5 மணிக்கு, இன்று காலை 5 மணிக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது தான் இந்த பகுதியினிடத்தில் நான் வழிநடத்தப்பட்டேன். நான் உண்மையிலே வேறொரு பகுதியிலிருந்து பேச நினைத்துக் கொண்டேன். ஆனால் இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்திலே இந்த பகுதியிலிருந்து பேசுவது உச்சிதம் என்று நான் நினைத்தேன். Now because of this lack of continuity, please pay attention and read chapter 3 1 to 7. දැන් මේ දිගින් දිගට ක්‍රමානුකූලව බලාගෙන මේ සිද්ධියක් නොවන නිසා තේරුම් ගැනීම අපහසු වෙයි. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 7 දක්වා ප්‍රවේශමෙන් අවධානයෙන් බලන්න. இதை நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒவ்வொன்றாய் பார்த்து வராதபடியினாலே புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று கடினமாக இருக்கலாம். ஆகவே முதலாவது வசனத்திலிருந்து 7வது வசனம் வரை வாசிக்கும் பொழுது கவனமாக அந்த வசனங்களை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance, that you may be mindful of the words which were spoken before the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Saviour. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. ප්‍රේමවන්තයනි, දැන් මේක මා නුඹලාට ලියා එවන දෙවනි ලියුමය. ශුද්ධ වූ අනාගත වස්තුවරු විසින් පළමුවෙන් කියන ලද වචනයද නුඹලාගේ ප්‍රේරිතයන් කරන කොටගෙන කියවූ ස්වාමී වූ ගැලවුම්කාරයන්ගේ ආඥාවද නුඹලාට මතක් වෙන පිණිස මතක් කරවීම කරන කොටගෙන නුඹලාගේ අවංක වූ සිත් මේ ලියුම් දෙකින් පුබුදු කරවමි. අන්තිම දවස්වලදී තමුන්ගේ තෘෂ්ණාව සැහැදෙන්නා වූ පියවරුන් සතබුණු පසු මැවීමේ පටන් ගැනීමේ සිට සියලු දේ තිබුණාක් මෙන් පවතින බැවින් උන්වහන්සේගේ ඊමේ පොරොන්දුව කොතැන් හිඳයි සරදම් කරමින් කියන්නා වූ කවටකම් කරන්නෝ පැමිණින්නෝයයි පළමු කොට දැනගනිල්ලා. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කරන කොටගෙන පුරාණයේ පටන් අහසක්ද වතුරෙන් සම්බන්ධ කරන ලද්දා වූ වතුර මැද්දේ වූ පොළවක්ද තිබුණ බවත්, ඒ කර්ණ කොටගෙන ඒකාලට තිබුණු ලෝකයේ ජල කැලමට යට වී විනාශ වූ බවත් ඔහු කැමැත්තෙන්ම මතක නැති කරති. නමුත් දැන් පවතින අහසද පොළවද එම වචනයෙන් විනිශ්චය අබක්තිකයන්ගේ විනාශයේ දවස දක්වා
විනාශයේ දවස දක්වා ඉතුරු කරනු ලැබ ගින්නෙන් දෙවීමට තබා තිබේ. பிரியமானவர்களே, இந்த இரண்டாம் நிருபத்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளால் முன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளையும் இரட்சகராகிய கர்த்தருடைய அப்போஸ்தலராகிய எங்களுடைய கட்டளைகளையும் நீங்கள் நினைவு கூறும்படி இந்த நிருபங்களினால் உங்கள் உண்மையான மனதை நினைப்பூட்டி எழுப்புகிறேன். முதலாவது, நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? பிதாக்கள் நிதிரை அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள். பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினால் நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுதிருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்தது என்பதையும் மனதாக அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. Verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you. பலவினி பதே மா ඔබට ලියන මේ දෙවෙනි ලියවිල්ල. முதலாவது வசனத்திலே இந்த இரண்டாம் நிருபத்தை இப்பொழுது உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். That shows the targeted audience of Peter was the same. The first letter and the second letter. එම නිසා අපිට පේනවා එයින් මේ පේතෘස්තුමා අරමුණු කරගත් කුරුමානම් කරගත්තා වූ ඔහුට සමන් දෙන්න ඔහුගේ ලිපිය කියවයි කියලා හිතපු කණ්ඩායම එකම කණ්ඩායමයි පළවෙනි லிபியாய் දෙවෙනි லிபியாய். இது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது இந்த கடிதத்தை அவர் யாருக்கு எழுதுகிறாரோ அவர்கள் ஒரே குழுவினராக இருக்கிறார்கள். முதலாவது நிருபத்தை யாருக்கு எழுதினாரோ அவர்களுக்கு இந்த இரண்டாவது நிருபத்தையும் எழுதுகிறார். It is interesting to note how he would describe this his target audience in both letters. ඉතා අපූර්වයි බලන්න ඒ ලිපි දෙකේ මේ තමාගේ මේ ලිපිය ලබන්නා වූ පුද්ගලයන් විස්තර කරන ආකාරය. இந்த இரண்டு நிருபங்களிலும் இந்த நிருபத்தை பெறுகிறவர்களை இவர் எப்படியாக விவரிக்கிறார் என்பது அருமையாக இருக்கிறது. First Peter chapter 1, first book of Peter chapter 1 verse 1 and 2. පළවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදය 1 2. 1 பேதுரு முதலாவது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father. දෙවියන් වහන්සේගේ පෙර දැනගැන්මේ ප්‍රකාරයට තෝරාගනු ලැබුවා වූ අයට. பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு. There he brings in the sovereignty of God in election. එහි ඔහු ගේනවා මේ අදහස තෝරා ගැනීම පිළිබඳව තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පරමාධිපත්‍ය පිළිබඳව. இங்கே தேவனுடைய இந்த தெரிந்து கொள்ளப்படுதல் என்பதை குறித்து தான் அவருடைய இறையாண்மை குறித்து பேசுகின்றார். It is the most difficult idea that man can accept. That man is not able to come to terms with this idea because of this situation in this world as sinful people. ඉතින් මේ ලෝකේ පෞකාර මනුෂ්‍යයන් විදිහට ජීවත් වෙන්නා වූ අපිට මේ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේගේ එම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව සහ පෙරදැන ගැනීමේ හැටියට පරමාධිපත්‍යයට අනුව ක්‍රියා කිරීම පිළිගන්න අමාරුම සිතුවිල්ලක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற பாவிகளாகிய நமக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இருக்கிறது. எப்படியாக தேவன் தெரிந்து கொள்கிறார், அவருடைய முன்னறிவின்படி இது தெரிந்து கொள்கிறார், அவருடைய இறையாண்மையை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இருக்கிறது. Then look at the way he is describing again the second time. Second book of Peter chapter 1 verse 1. මීළඟට බලන්න දෙවෙනි වතාවට පේතෘස්තුමා එම කණ්ඩායමම යලි විග්‍රහ කරන ආකාරය දෙවෙනි පේතෘස් 1:1. அடுத்து பாருங்கள், அதே குழுவினரை இரண்டாவது முறை எப்படியாக பேதுரு அழைக்கிறார் என்று 2 பேதுரு 1:1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God. අප වාගේ එක සමාන ඇදහිල්ල ලබාගත්තා වූ අයට. எங்களைப் போல அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றவர்களுக்கு. Firstly, from the side of God, God elected us. පළමුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් දෙවියන් වහන්සේ අප තෝරාගනු ලැබුවා. முதலாவது தேவனுடைய பக்கத்திலிருந்து தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். Then from our side, faith. We have obtained faith to believe. දෙවනුව තිබෙන්නේ අපේ පැත්තෙන්. එනම් අප ඇදහිල්ල ලබාගෙන තිබෙනවා මේ විශ්වාස කරන්නට. இரண்டாவதாக அது நம்முடைய சார்பில் இருக்கிறது. நாம் விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கிறோம் அவர் விசுவாசிப்பதற்கு. So our salvation is complete like that. What God has done and what we have to do. Simply not doing exactly but believing. ඉතින්
මෙතන අපේ ගැලවීමේ මාර්ගය අපිට පේනවා. එකක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ කරපු දේ, ඊළඟට අපි කරන දේ. කරනවා කියන්නේ අපිට කරන්න මොකුත් නැහැ, විශ්වාස කරන්න තමයි තිබෙන්නේ. இங்கே நாங்கள் இரண்டு பக்கத்தை பார்க்கின்றோம். ஒன்று தேவன் செய்த காரியம், மற்றது நம்முடைய சார்பில் நாம் செய்ய வேண்டியது. அது உண்மையிலே செய்வதல்ல, விசுவாசிப்பது. So as we begin with that thought, and we can also, before we go to the 7 points that I am going to just read out today, that's all. But let me also mention another thing of great interest. ඊළඟට මම දැන් කරුණු 7ක් කියන්න යනවා ඉක්මනින් වේගයෙන් මේ කොටසෙන්. නමුත් ඊට ප්‍රථමයෙන් තවත් එක අපේ හිත ඇදලා යන තැනක් ගැන කියන්න. இந்த பகுதியிலிருந்து 7 விடயங்களை நான் சீக்கிரமாக வாசித்துக் கொண்டு போகிறேன். அதுக்கு முன்பதாக நம்முடைய மனதை கவரும் சுவாரஸ்யமான ஒரு விடயத்தை சொல்லுகிறேன். In verse 1, second half, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Chapter 3, verse 1, second half. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අද අපි කියවපු පළවෙනි පදයේ දෙවෙනි කොටසේ කියනවා නුඹලාගේ පිරිසිදු සිත් කියලා වචනයක් තිබෙනවා. இந்த 2 பேதுரு 3வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தின் கடைசி பாகத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், இந்த நிருபங்களினால் உங்கள் உண்மையான மனதை நினைப்பூட்டி எழுப்புகிறேன் என்று. සිංහල භාෂාවෙන් අවංක වූ සිත් කියලා දෙවෙනි පදයේ තිබෙන්නේ අවංක වූ සිත්, pure hearts. உண்மையான மனது. So there we have that idea that believers, Christian believers, having possessing a pure heart. එතන ක්‍රිස්තියානි අධිහිලි වන්තයන් සුද්ධ වූ සිතක්, පිරිසිදු අවංක සිතක් ඇතුව සිටීම ගැන මතක් කරනවා. அங்கே கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் உண்மையான பரிசுத்தமான மனதை உடையவர்களாக இருப்பது நினைவு கூறப்படுகிறது. Now this purity of heart is not directly as a result of absence of sin or any trace of defilement, but that heart or the mind is so sensitive to anything that is defiling. That is the idea. That මේ මෙතන මේ අවංක වූ සිත් හෝ පිරිසිදු සිත් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කිසිම පාප දෝෂයක්, කිසිම සේයාවක්වත් හෙවණැල්ලක්වත් නැහැ කියන එක නෙමෙයි අපිරිසුදුකමේ. නමුත් එවැනි හෙවණැල්ලක් හෝ යන්තම් හෝ අපිරිසුදු වෙන තත්වයකදී ඒක දැනෙන, ඒකට සංවේදී සිතක් කියන එකයි. இங்கே உண்மையான மனது அல்லது சுத்தமான மனது என்று சொல்லப்படுவது பாவம் இல்லாத மனதோ அல்லது ஒரு அசுத்தத்தின் சுவடு இல்லாத மனதோ அல்ல, ஆனால் அசுத்தம் நேர்கிற பொழுது அதை உணர்கிற மனதை குறிக்கிறது. Now we are called saints of God not because of absence of sin, but because of acknowledgement of sin. දැන් අපිට අද මේ සුද්ධවන්තයෝ කියලා කියනවනේ දෙවියන් වහන්සේගේ. සුද්ධවන්තයෝ කියලා කියන්නේ මේ පාපයක් මොකුත් නැතුව කිසිම පාපයක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. පාපය පිළිගත්තා කියන එක හින්දායි අපි සුද්ධවන්තයෝ වෙලා ඉන්නේ. இன்று நாங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். நாங்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்படுவது நம்மிடத்திலே பாவம் இல்லை என்பதனால் அல்ல, அந்த பாவத்தை நாங்கள் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்கிறபடினாலே. Yes, by the help of the Holy Spirit, by the grace of God and the encouragement we receive through the word of God, we lead a holy life in increasing measure. ඉතින් ඔව් අපි අධිලිවන්ත වුණාට පස්සේ සුද්ධාත්මයන්ගේ මඟ පෙන්වීමත්, දේව වචනයෙන් අපිට හැකියාව ලබා දීමත් යනාදී කරුණුත් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයක් නිසා අපි වැඩි වශයෙන් සුද්ධ වූ ජීවිතයක් ගත කරන බව ඇත්තයි. ஆம், நாங்கள் விசுவாசிகளான பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழிநடத்துதலினாலும் வேத வார்த்தையின் பலத்தினாலும் நாங்கள் தேவனுக்குள்ளே பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை கிரமமாக அனுபவிக்கிறோம் என்பது உண்மை. Now if you now concentrate on these 7 verses, we find 7 great truths revealed in this passage, which you may be able to appreciate better if you take time to meditate maybe later on this passage. ඉතින් මේ ඊළඟට පළවෙනි පදේ ඉඳලා 7 වෙනි පදේ දක්වා මේ තිබෙන කොටස ඔබ කියවලා බැලුවොත් එතන තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ සත්‍යතාවයන් 7ක්. ඉතින් මේක ඔබට වඩා හොඳට අගය කරන්න පුළුවන් වෙයි ඔබ ඒක ප්‍රවේශමෙන් ගෙදරදී වෙලා අරගෙන කියවා බැලුවොත්. ஆகவே இந்த 1 7 வரையிலான இந்த 7 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அதிலே மாபெரும் 7 சத்தியங்கள் அடங்கியிருப்பதை நீங்கள் காணலாம். இதை நீங்கள் வீட்டிலே பொறுமையாய் அமைதியாய் ஒவ்வொரு வசனமாய் வாசித்து பார்த்தால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். The first truth is in verse 5. පළවෙනි සත්‍යතාවය මම අයිස්තු කරන විදියට 5 වෙනි පදයේදී நான் பட்டியலிட்டிருக்கிறபடி முதலாவது சத்தியமானது 5வது வசனத்திலே இருக்கிறது. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, that God
has created the universe out of nothing by the power of his word. That is the truth that is emphasized by Peter. දැන් මෙතන පේතෘස් තුමා සහතික කොට කියන්නේ අවධාරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හිස් භාවයෙන් කිසිත් නැති තැනක මුළු විශ්වය මැවූ බව තමන් වහන්සේගේ වචනයේ බලය කරුණ කොටගෙන. அங்கே பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் தேவன் தாமே வெறுமையிலிருந்து ஒன்றுமில்லாத இடத்திலிருந்து தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமையினாலே எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார் என்பது. So this is the truth that the Bible is presenting almost in every page of the book, that God is the creator. He has created the whole universe out of nothing. මේ සත්‍යතාවය තමයි බයිබලයේ පිටුවක් ගානේ අපට එළිදරව් වෙන සත්‍යතාවය. දෙවියන් වහන්සේ හිස් භාවයකින් සියල්ල නැවූ බව මේ අපට පෙනෙන නොපෙනෙන සියල්ල. இந்த உண்மை தான் வேதத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலுமே குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு வெறுமையிலிருந்து தேவன் எல்லாவற்றையும் அவரே தேவனே சிருஷ்டித்தார் என்று. Definitely there is no way that we could prove it, because the Bible says so in Hebrews chapter 11 verse 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. ඒ ඔප්පු කර අපිට පෙන්වීමට හැකියාවක් නැහැ. මන්ද බයිබලයත් එහෙම කියනවා. හේබ්‍රව 11:3 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලම මැවූ බව, තමන්ගේ වචනේ බලයෙන් මැවූ බව ඇදහිල්ලෙන් තේරුම් ගනිමු කියලා. ஆம், இதை நாங்கள் நிரூபித்து காண்பிக்க முடியாது என்றால் பரிசுத்த வேதாகமமே அப்படி சொல்லுகிறது. எபிரேயர் 11:3 விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் எவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். Yes, we can talk about, study and talk about the design of the universe, design of the human body, design of the human eye, design of every human cell. We go on talking about it and the beauty of the design. So the designer must be, how great the designer should be. All that we can talk, but finally it is by faith. You have to accept that God created everything out of nothing by the power of his word. Oh, අපිට පුළුවන් මේ අපූර්ව නිර්මාණය ගැන, විශ්වයේ තිබෙන නිර්මාණශීලී භාවය ගැන කතා කරන්නට. මනුෂ්‍ය ශරීරයේ තිබෙන අපූර්ව දේ, මනුෂ්‍යයාගේ එක ඇහැක් ගත්තොත් ඒ ඇසේ තිබෙන නිර්මාණශීලීත්වය, ඒ වගේම හැම අංශුවකම තිබෙනා වූ මේ පුදුම නිර්මාණය සැලසුම් කිරීම, මේවා අපිට ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවසානයේදී ඇදහිල්ලෙන් පිළිගන්න වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් මුළු දේ සියලු දේ නැවූ බව වචනේ බලයෙන්. ஆம், நாங்கள் இந்த படைப்பை குறித்து அதிகமாக பேசலாம். எப்படியாய் இந்த அகிலம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய உடல் எப்படியாய் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய கண் எப்படியாய் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய ஒவ்வொரு கலமும் எப்படியாய் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இப்படி வடிவமைப்புகளை செய்த வடிவமைப்பாளர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்று நாங்கள் பேசலாம். ஆனால் கடைசியில் இவை எல்லாமே நாங்கள் விசுவாசத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So my point is, dear brothers and sisters, the story of creation is not only found in the book of Genesis. It's all over the Bible. You find it coming up again in second book of Peter, and thereafter also you will find this in the book of first letter of John, and in the book of Revelation. It's coming again and again. That is a truth that we cannot set aside or escape from. You either believe it or not believe anything at all in the Bible. That's how important it is. ඉතින් දැන් මෙතන තිබෙනා වූ තත්ත්වය මේකයි. මේ තිබෙන මේ මැවීමේ කතාව තිබෙන්නේ උත්පත්ති පොතේ විතරක් නෙමෙයි. ඒක බයිබලයේ සෑම තැනකම තිබෙනවා. බලන්න මේ දෙවෙනි පේතෘස් පොතේ, ඊළඟට පළවෙනි යොහාන් පොතේ, එලිදරව් පොතේ, හැම තැනකම මේක අපිට හමු වෙනවා. මේ දෙවියන් වහන්සේ බැව්වයි කියන එක මේක අපට බයිබලයේ කියවන විට පලා යන්න බැරි සත්‍යතාවයක්. අපි එක්කෝ ඒක පිළිගන්න වෙනවා. එසේ නැතිනම් මිනිස්සුෙකුට සිදු වෙනවා பைபிளே තියෙන සියල්ලම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ஆக இதற்கு முக்கியத்துவம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த படைப்பை குறித்த காரியங்கள் ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் மாத்திரமே குறிப்பிடப்படவில்லை. பாருங்கள், இந்த 2 பேர் புத்தகத்தில் இருக்கிறது, 1 யோவான் புத்தகத்தில் இருக்கிறது, வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் இருக்கிறது, வேதாகமம் முழுவதுமாக இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இதை யாரும் தவறவிட முடியாது. ஆகவே ஒருவன் இதை விசுவாசித்தாக வேண்டும். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் வேதத்திலே எதையுமே விசுவாசிக்க முடியாது. The second truth is another historical truth which is in verse 6.
දෙවෙනි සත්‍යතාවය තමයි තවත් ඓතිහාසික සත්‍යතාවයක් 6 වෙනි පදයේ. இரண்டாவது சத்தியம் தான் வரலாற்று ரீதியான ஒரு சத்தியம். அது 6வது வசனத்திலே இருக்கிறது. Whereby the world that then was being overflowed with water perished. එදා තිබුණා වූ ලෝකය ජල ගැලීමට යට වී විනාශ වුණු බව. அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்தது என்பது. Global flood is an established truth in the word of God, referred to at different intervals in the Bible. මේ මුළු ලෝකයම වැසී යන මහා ජල ගැලීමකින් විනාශ වීම එම සිද්ධිය බයිබලයේ ස්ථාන බොහෝමයක යලි යලි සඳහන් වෙන්නා වූ සත්‍යතාවයක්. முழு உலகத்திலும் ஜலப்பிரளயம் வந்து உலகம் அழிதலை குறித்து வேதத்திலே பல இடங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. See, yes, we have in chapter 2 and same book chapter 2 and verse 5 මේ පොතේම දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පස්වෙනි පදේ බලන්න. இதே புத்தகத்தில் 2வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை பாருங்கள். And spared not the whole world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Noahගේ දවස්වල අභක්තික වූ ලෝකයේ කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේ ජල ගැලීම පැමිණ වූ ආකාරයෙන් යලි ලියලා දෙනවා. பூர்வ உலகத்தையும் தப்ப விடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான 8 பேரை காப்பாற்றி அவபக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணி. And the Lord Jesus says that every word written regarding the times of Noah and the global flood is true. The Lord is authenticating that through his ministry. In Matthew chapter 24, one example, verse 37, we find the Lord Jesus saying, "But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark." Oh, මහා ජලගැලීම මුළු ලෝකෙම විනාශ වෙලා ගියා වූ ජලගැලීම සහ සිදු වුණා වූ නෝවාගේ දවස්වල සිද්ධිය ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ එය සහතික බවට හැම වචනයක්ම නිවැරදි බවට සහතික වෙනවා. උන්වහන්සේ කතාවේදී මතෙව් 24:37 සහ 38 ඒක ප්‍රකාශ කරනවා නෝවාගේ දවස්වලදී සිදු වුණේ මෙන්න මේ විදියටයි කියලා. ஆகவே இந்த ஜலப்பிரளயத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மையானது என்பதை குறித்து அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவே அவர் சொல்லுகிறார். மத்தேயு 24, 37, 38 வசனங்களிலே நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படி மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும். எப்படியெனில் ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் என்று. Yes, we may find in certain parts of the world evidence of a sudden catastrophic flood and how people were buried, and certain remains of those buried are still being found, or you may not find it, but still with or without evidence, this is what the Bible says. ඉතින් අපේ ලෝකයේ යම් තැන්වල ගවේෂණය කරනකොට මහා හදිස්සි විපත්තියකින් සියල්ල වැළලී ගිය බව, ජලගල්මඩ යටත් වී මහා වැලි කඳු වලට යට වෙලා ගිය බවට සාක්ෂි හමු වෙන බව විවිධ ගවේෂකයෝ ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන් මේ සෝදසිකරි මේ ගති සමා වෙන්න මේ සාක්ෂි හෝ එසේ නැත්නම් නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේක තමයි සත්‍යය. මහා ජල ගැලීමකින් සියලු දේ විනාශ වෙයි ගියා. සියලු මිනිසුන් 8 දෙනෙක් ඇර අනිත් අය මරුණා. ஆகவே உலகத்திலும் அநேக ஆராய்ச்சிகளை செய்யும் நேரத்தில் உலகத்தில் ஆங்காங்கே இந்த வெள்ளத்துக்கு கீழே இந்த உலகம் அடிபட்டிருக்கிறது என்பதை மூழ்கி இருந்தது என்பதற்குரிய சாட்சியங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அந்த சாட்சி ஆதாரங்கள் உண்மையாக இருந்தாலும் அப்படி இல்லாதிருந்தாலும் இது மாபெரும் சத்தியமாக இருக்கிறது. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி ஒரு வெள்ளம் வந்தது என்பதை குறித்து. My point here is those historical truths are woven into the rest of the scriptures so that we cannot eliminate that and accept the others. මගේ ප්‍රධාන කාරණාව මේකයි. ඒ ඓතිහාසික සත්‍යතාවය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයේට ඒක ගොතලා දින හැම තැනටම එකතු කරලා. එතකොට ඒක විතර කයින් කරලා විසි කරලා ඊටට එක බාර ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. இதில் நான் சொல்ல வரும் விடயம் என்று சொன்னால் இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அவற்றை மாத்திரம் அகற்றிவிட்டு மிகுதியை மாத்திரம் பற்றி கொள்ள முடியாது. Third truth is in verse 7. තුන්වෙනි සත්‍යතාවය 7වෙනි පදයේ. மூன்றாவது சத்தியம் 7வது வசனத்தில் இருக்கிறது. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store
reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Oh, එම අහස සහ පොළව අද පවතින එක වෙන්කොට තබා තිබෙනවා යම් දවසක ගින්නෙන් විනාශ කරනු ලබන පිණිස. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. Yes, the third truth is for the future, that there will be a global judgment once again, but not by water this time, but this time it will be by fire. මෙතන ඊළඟ සත්‍යතාවය තුන්වෙනි එක අනාගතයේදී. ඒ තමයි මුළු ලෝකයටම විශ්වයටම බලපාන ආකාරයේ විනිශ්චයක් යලි එනවා. මේක මේ පාර වතුරෙන් නෙමෙයි, හැබැයි ගින්නෙන්. மூன்றாவது சத்தியமானது எதிர்காலத்துக்குரியது, முழு உலகத்துக்குமான இன்னுமொரு தண்டனை அழிவு வரப்போகிறது. ஆனால் இந்த முறை அது தண்ணீரினால் ஜலத்தினால் அல்ல, அக்கினியினால். Please see chapter 3 verse 10. තුනයි 10 බලන්න. தயவு செய்து 3:10 பாருங்கள். But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. සියල්ල දෙවි යන්නා වූ ආකාරය, සියල්ල දිය වෙලා, සියලු දේවල් තියෙන මේ ආකාශ වස්තුන් මේවා දිය වෙලා යන්නා වූ ආකාරය ගැන සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும். அப்பொழுது வானங்கள் மடமட என்று அகன்று போம், பூதங்கள் வெந்து உருகி போம், பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்து போம். Yes, it is applicable. This description is applicable to different times in the future. මේ මෙතන තියෙන මේ අනාගත මේ සත්‍යතාවය මේක අනාගතයේ විවිධ කාල සීමාවන් වලට අදාළයි. இங்கே சொல்லப்படுகிற இந்த விபரங்கள் எதிர்காலத்திலே ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் நடக்க போகின்றவை. Something similar to this will happen during the tribulation period. That can be very soon during the 7-year tribulation period. ඉතින් මේ වැනි දෙයක් යම් ආකාරයේ මේ ලෝකයට වෙන්න පුළුවන්, විශ්වයට වෙන්න පුළුවන්, සීමා සහිතව වෙන්න පුළුවන් පීඩා කාලය තුලදී. එනම් මේක ඉත අතලඟ වෙන්න පුළුවන්. පීඩා කාලය ආරම්භ වුණාම මේ වගේ භයානක තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. இதே போன்ற ஒன்று அண்மையிலேயே எதிர்காலத்தில் நடைபெறலாம். ஒரு 7 வருட உபத்திரவ காலத்துக்குள்ளே இது நடைபெறலாம். But the final fulfillment of this truth will be at the end of the human history, that is after the millennial reign, when the final rebellion takes place, that God will, the Bible says, send fire from heaven. ඉතින් නමුත් මේක අන්තිම ඉටුවීම සිදු වෙන්නේ මේ සත්‍යතාවය. මේක අනාගතයේ සහස්ත රාජ්‍ය කාලයකට පස්සේ අවසාන කරලිකාරකමේදී අහසින් ගින්න වැටෙන බව බයිබලයේ ලියා තිබෙනවා. ஆனால் இதன் கடைசி நிறைவேறுதலானது எதிர்காலத்திலே நடைபெற போகிறது. 1000 வருட அரசாட்சிக்கும் பிறகு கடைசி கலகத்தின் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது வானத்திலிருந்து அக்கினி அனுப்பப்படும் என்று. That is Revelation 20 and verse 9. Only that verse I am reading. Please later look at the other verses. 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ එළිදරව් 29 පමණක් මම කියවනවා. ඊට අදාළ පද බලන්න පසු. வெளிப்படுத்தல் 20:9 மாத்திரம் நான் வாசிக்கிறேன். இது தொடர்பான வசனங்களை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். This is after the millennial reign. මේක අවුරුදු සහස්‍ර රාජ්‍යයේ පස්සේ. இது 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு. They went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. So that is the final part of the judgment just before eternity begins. මේක තමයි සදාකාලය ආරම්භ වෙන්නට පෙර තිබෙන විනිශ්චය අවසාන දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය අවසාන කොටස. அவர்கள் பூமி எங்கும் பரம்பி பரிசுத்தவான்களை பாளையத்தையும் பிரியமான நகரத்தையும் அலைந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது தேவனால் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அவர்களை பட்சித்து போட்டது. இது தான் அந்த நித்திய காலம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக கொடுக்கப்படுகிற கடைசி தண்டனையாக இருக்கிறது. Yes, truth number 4. හතරවෙනි සත්‍යතාවය. நான்காவது சத்தியம். It's a very saddening truth, but which we do not like to accept, but it is true. මේක ඉතාමත් දුක්ඛිත සත්‍යතාවයක්. අපි මේක පිළිගන්න කැමති නැහැ. නමුත් මේක ඇත්තයි. இது மிகவும் துக்ககரமான உண்மை. இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமில்லை, ஆனாலும் இது உண்மை.
verse 7 again. හත්වෙනි පදේ යලිත්. மீண்டுமாக 7வது வசனம். But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Oh, ඒ අභක්තික වූ මනුෂ්‍යයන්ගේ විනාශය. தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும். There is this truth in the Bible throughout, from the beginning to the end. You cannot escape this truth, the reality of hellfire. බයිබලයේ මුල සිට අග දක්වා මේ සත්‍යතාවය තිබෙනවා. ඒකෙන් පැනලා දුවන්න බෑ. මේ නිරය කියන්නා වූ නිරාගින්න කියන්නා වූ සත්‍යතාවය බයිබලයේ සෑම තැනම තිබෙනවා. සදාකාල විනිශ්චය කියන එක. இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எல்லா இடங்களிலும் இந்த உண்மை குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை இந்த உண்மை சொல்லப்படுகிறது. நரகத்தை பற்றிய உண்மை, இந்த நரக அக்கினியை குறித்து, நித்திய நியாய தீர்ப்பை குறித்ததான உண்மை. You may have done studies like the 10 outstanding verses of scripture both in the Old and the New Testament regarding hellfire. ඔබ සමාජයට ඉගෙනගෙන ඇති පරණ කිවිසුමේ අලුත් කිවිසුමේ තියෙන කැපී පෙනෙන පද 10 නිරාගින්න පිළිබඳව ඔබ සමාජයට අධ්‍යයනය කරලා ඇති. ஒருவேளை நீங்கள் இதை கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள். பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் இந்த நரகத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற சிறப்பான 10 வசனங்கள். See how Peter is bringing this truth in a very simple way. He just mentions them as accepted truth. බලන්න පේතෘස්තුමා මේ සත්‍යතාවයන් බොහොම සරලාකාරයෙන් කියනවා. දැන්ටම පිළිගනු ලැබූ සත්‍යතාවයන් විදිහටයි ඔහු එක කියාගෙන යන්නේ. பாருங்கள், இந்த சத்தியங்களை, இந்த உண்மைகளை பேதுரு மிக எளிமையான முறையிலே சரளமாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். We have the record in Revelation chapter 20 verse 15. It's so sad, and it actually brings out the worst of man and the best of man. You have to read chapter 20 and verse 15. මේ 20යි 15 එළිදරව් ඔබ කියවලා බලුවොත් ඔබට පේනවා ඒක කියවපුවා මේක හරිම තිගැස්තර සුළු භයානක ලියවිල්ලක්. ඒක මනුෂ්‍යයා තුළ තිබෙන යහපත්ම තත්වයක් අයහපත්ම තත්වයක් එළිදරව් කරන පදයක්. நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் 20:15 வாசித்து பார்த்தால் இது புரியும். இது மிகவும் பயங்கரமான திகிலடைய செய்கின்ற ஒரு சம்பவமாக இருக்கிறது. அது மனிதனுடைய நன்மையான பக்கத்தையும் தீமையான பக்கத்தையும் எடுத்து காட்டுகிறது. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. ජීවන පොතේ නම නැති අයව ගිනි විලට හැරෙනු ලැබුවෝය. ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவனவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். I said this verse brings out the best of men, is that this is the verse that has led many people to dedicate their lives to missionary work, going into very difficult places just to save people from this fate that is awaiting them. මම කිව්වේ මේකෙන් මිනිස්යාගේ හොඳම කොටසක් එළියට ගේනවා කියලා මේ පදය තමයි මිනිස්යන් උසිගැන්නුවේ. මිෂනරි වරු වශයෙන් ධර්ම දූත සේවයේ යෙදෙන්න ගිහිල්ලා ලෝකයේ කෙරවලවල ඉන්න මිනිස්යන්ට සුභාරංචිය කියලා මේ ඉරණමෙන් මිනිස්යාව ගලව ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. இந்த வசனம் மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற நன்மையை எடுத்து காட்டுகிறது. நான் சொன்னதுக்கு காரணம் இந்த வசனம் தான். அநேகர் அருட்பணியாளர்களாக, மிஷனரிமார்களாக சென்று இந்த விதி தலையெழுத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக, காத்துக்கொள்வதற்காக ஊழியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். And it brings out the worst as well, that is, man will show the fist against God and say, how can you do such a thing, and rebel against God. ඉතින් මේකෙන් මිනිස්යා තුළ තිබෙන නරකම පැත්තත් එළියට ගේනවා. කොහොමද? මිනිස්යා දෙවියන් වහන්සේලා අත මිටිමලවල කියනවා, එහෙම කොහොමද අපිව නිරයට දාන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ඔවුන් කතා කරනවා, කැරලි ගහනවා. இது மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற தீமையான பக்கத்தையும் காட்டுகிறது என்று சொன்னால், மனிதன் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவனாக தேவனுக்கு கை நீட்டி பேசுகின்றான். இது எப்படி நடக்கும், இது எப்படி செய்யலாம் என்று. So perdition of ungodly men is a truth. It is the eternal judgment. මේ අභක්තිකයන්ගේ විනාශ වීම එක සත්‍යතාවයක්. ඒක තමයි සදාකාලික විනිශ්චය කියලා කියන්නේ. தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் அழிந்து போவதல் என்பது உண்மையாக இருக்கிறது. இதுதான் நித்திய நியாய தீர்ப்பாக இருக்கிறது. Fifth truth number 5 revealed is in verse 4. මේ පස්වෙනි සත්‍යතාවය හතරවෙනි පදයේ තියෙන්නේ. ஐந்தாவது உண்மையானது 4வது வசனத்தில் இருக்கிறது. Saying, where is the promise of his coming? උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේ පොරොන්දුව කොහෙද? அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? The Lord Jesus is coming again. That is the truth.
ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ යලි පැමිණෙනවා. ඒක තමයි සත්‍යතාවය. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருகிறார், அதுதான் உண்மை. The Lord Jesus is coming again. He himself promised that he would come again. John chapter 14, 1-3. If I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you unto myself. Oh ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ආපසු එනවා. උන්වහන්සේම පොරොන්දු වුණා. යෝහන් 14 ඒකේ 23 දක්වා. මම ගොස් නුඹලාට ස්ථානයක් පිළිලා කරන්නම්. මම ඇවිත් නුඹලා මාව විතර ගන්නෙමි. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே அவருடைய வாயினாலே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்தில் 1 முதல் 3 வரையிலான வசனங்களிலே, நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். Then 1 Thessalonians chapter 4 verse 13-17 that we will be caught up to meet the Lord in the air. ඊළඟට පළවෙනි තෙසලෝනික 4:13-17 දක්වා ඔව් අපි අදගනු ලබනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මොන ගැහෙන්න වලාකුළු මතදී. அடுத்ததாக 1 தெசலோனிக்கே 4ஆம் அதிகாரத்திலே 13 முதல் 17 வரையிலான வசனங்களை சொல்லப்படுகிறது, நாங்கள் அவரை சந்திக்கும்படியாக மேகங்கள் மேல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோம் என்று. 1 Corinthians chapter 15 verse 51-52 in the twinkling of an eye everything will be over. ඔව් පළවෙනි කොරින්ති 15යි 51-52 ඇසිපිය හැරලක්ෂණයකින් සියල්ල අවසන් වෙනවා. 1 கொரிந்தியர் 15 51-52 வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது, கண்ணிமைக்கும் நெறிந்துள்ள இமைப்பொழுதிலே இவையெல்லாம் நடக்கும் என்று. The truth of the second coming of the Lord Jesus is all over the scriptures. You cannot separate that out and reject it. මේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමේ සත්‍යතාවයක් මේ සුද්ධ ලියවිල්ලේ හැම තැනකම තියෙනවා. ඒකද අපිට වෙන් කළ ගලවලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்துதான் உண்மை பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது. அவற்றை மாத்திரம் நாங்கள் கலற்றி அவற்றை நிராகரிக்க முடியாது. The sixth truth, හයවෙනි සත්‍යතාවය, ஆறாவது உண்மை, that is also in verses 3 and 4. තුන්වෙනි හතරවෙනි පදවල. அது 3ஆம் 4ஆம் வசனங்களில். Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? අවසාන දවස්වල සමච්චල් කරන අය එනවා. කොයි මේ කියපු දේ යේසුස් වහන්සේ එනවයි කියලා කිව්වා කොහෙද ආවේ කියලා සමච්චල් කරන මිනිසුන් එනවයි කියලා ඒක දැනගන්න කියලා අපිට කියනවා. அதில் சொல்லப்படுகிறது, முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களிலே பரியாசக்காரர் வந்து தங்களது சுய இச்சைகளின்படி நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்கிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே என்று சொல்வார்கள் என்று. Today the subject of the second coming of the Lord Jesus Christ has become a subject of a very openly disputed subject and debated about various views of the second coming of the Lord Jesus, and with very heavy words of theology people take so much of pride in discussing this without realizing that only one of those ideas is true. ඉතින් මේ අද ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම පිළිබඳව එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන් කියකියා මේ දේව ධර්මයේ පිළිබඳ ලොකු ලොකු හරබර වචන පාවිච්චි කරමින් වාද විවාද කර කර ඉන්නවා. තේරුම් ගන්න නැතුව ඔය කියන විවිධ අදහස් වලින් එකයි සත්‍ය වෙන්නේ කියලා. இன்று அநேகர் பகிரங்கமாக அன்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த இரண்டாவது வருகையை குறித்து அது இப்படியாயிருக்கும் என்று பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள். இறையிற வாழ்த்துக்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் ஒரு விடயம் தான் இவை எல்லாவற்றிலுமே ஒன்று தான் உண்மையாயிருக்கிறது என்பது. Yes, we can learn and we can also exhibit our knowledge, but the truth is the Lord Jesus is going to come suddenly, as a thief in the night, at an unexpected time. He is going to come, so that is the only truth. Useless discussing other ideas. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම ගැන සත්‍යතාවය නම් උන්වහන්සේ එනවා රාත්‍රියේ සරකුමෙන් හදිසියෙම බලාපොරොත්තු නොවන අවස්ථාවකදී එනවා. ඉතින් ඒක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් අරහෙමත් වෙන්න පුළුවන් කියා බොරු සාකච්ඡා කරලා වැඩක් නැහැ. සත්‍යතාවය බොහොම සරලයි. அன்று இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது வருகை குறித்து தான் உண்மை என்னவென்று சொன்னால், அன்று இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் திடீர் என்று இரவிலே திருடன் வருகிறது போல யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் வருவார். ஆகவே இதுதான் உண்மையாயிருக்கிறது. இதை தவிர வேறு காரியங்களை கலந்துரையாடுவதில் பயனில்லை. So Peter is warning us against wrong teaching regarding the second coming. Petrus තුමා දෙවෙනි පැමිණීම පිළිබඳව වැරදි ඉගැන්වීම් ගැන අපිට අවවාද කරනවා, අනතුරු වගවනවා. அவை பேதுரு தாமே எங்களை எச்சரிக்கின்றார், புத்திமதி சொல்லுகின்றார் இந்த இரண்டாவது வருகையை குறித்து தான தவறான போதனைகளை குறித்து. The seventh and final truth is found in verse 1.
හත්වෙනි අවසාන සත්‍යතාවය පළවෙනි පදයේ තියෙනවා. இந்த கடைசியும் ஏழாவதுமான உண்மை இந்த இரண்டாம் வசனத்திலே இருக்கிறது. Second half, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. මම නුඹලාගේ සිත් යලි මෙම කරුණු ගැන පුබුදු කරවන්නට උත්සාහ කරනවා කියලා. நீங்கள் நினைவு கூறும்படி இந்த நிருபங்களினால் உங்கள் உண்மையான மனதை நினைப்பூட்டி எழுப்புகிறேன். We must remember. We must hold on to the truth. අපි සිහි තබා ගත යුතුයි. අපි සත්‍යතාවය අල්ලාගෙනම සිටිය යුතුයි. நாங்கள் இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் உண்மையை பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். So that is how the seventh truth is how we apply the truth into our lives. හත්වෙනි සත්‍යතාවය උතන කියන්නේ අර සත්‍යතාවය අපේ ජීවිතයට අපි කොහොමද යොදන්නේ කියන එක. இந்த ஏழாவது சத்தியம் தான் உண்மை தான். இந்த மற்ற சத்தியங்களை நாங்கள் எப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரயோகப்படுத்துகிறோம் என்பது. Remember them, hold on to them and never ever forget them. ඉතින් අපි ඒවා මතක තබා ගන්න. ඒවා තදින් අල්ලගෙන ඉන්න. ඒ මොන අවස්ථාවකවත් මේ සත්‍යතාවයන් අතපසු කරන්නටත් එපා, අමතක කරන්නටත් එපා. அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அதை உறுதியாய் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், ஒருபோதும் அதை மறந்து விடாதீர்கள். Shall we pray? අපි ආඥා කරමු. ஜெபம் செய்வோம். For a moment, please think about these truths and commit your life to the Lord in a brief prayer. මොහොතකට මෙම සත්‍යතාවයන් හත හිතලා හැකිනම් කල්පනා කරලා ඔබගේ ජීවිතය this is not the final prayer. You may remain seated. මේක අවසාන යාත්‍රාව නොවේ. ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්න ඔබට පුළුවන්. කරුණාකර ඔබගේ ඉසලම ඇස්වසා මේ කාරණේ ගැන සිතා බලා ඔබගේ ජීවිතය ස්වාමින් වහන්සේට කැප කරන්න. இது கடைசி ஜெபம் அல்ல. நீங்கள் அமர்ந்திருக்கலாம். நீங்கள் இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய தலை சாய்த்து கண்களை மூடி சொல்லப்பட்ட இந்த விடயங்களை குறித்து யோசித்து. Gracious, loving Lord, we thank Thee for the truths that are revealed, well established in the Word of God, revealed in the second book of Peter chapter 3. Lord, help us that we may remember them and we may be sure of those things